ঋতুচক্রর আবর্তন ভিতরে শীতল সকালটা প্রথম করে পৃথিবীর উপরে পাদ থাপিলা সমগ্র বিশ্বর অঙ্গনা সেতবে উৎসব বিপরীত হয়ে উঠিলা। আজি যদি শীত অতিক্রান্ত বসন্ত আগমন করেছে ধরা পৃষ্ঠকু পথে পথে পলাশ কুসুম চম্পা নাগেশ্বর অরবিন্দ মুচুকুন্দর পটুয়া মানিনী কোকিলর মান আজি ভাঙ্গি যাইছি। বর্ষে পর্যন্ত নীরব থিবা এই মানিনী কোকিলটার কুহুতানরে আজি সমগ্র হৃদয় পুলকিত হয়ে উঠিছি। চ্যুত বকুল মঞ্জরি আজি উদ্বিগ্ন যৌবনী সতে যেপরি প্রিয় পরমঙ্কর এই যে ধরা অবসরণর শুভ উদ্ঘোষণা সেতবে উদ্ঘোষিত হয়ে উঠিছে। সমগ্র বিশ্বর পুরপল্লী কোণে জাতি বর্ণ সম্প্রদায় নির্বিশেষে আজি কোটি কোটি মনুষ্য ভাল পাইকি কাই করি সেই ভাল পাইবার পরাকাষ্ঠা নেই আজি প্রত্যেকটি গাঁ গহলি যোউঠি দেখিবে সবুঠি উৎসব মুখরিত এবং এই যে উৎসব আজি কেতে সুন্দর রূপ নেইছি এই আপন মানଙ୍କର এই সমাবেশରୁ ଜଣା যায়। ଭାଇ ଦୁଃଖରେ କହୁଥିଲେ ଆମକୁ ଭଲ ପାଇବା ନେଇ କହୁଥିଲେ ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି ସହଯୋଗ କରୁନାହାନ୍ତି ତାହା ନୁହେଁ। ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯଦି ତାର ସେଇ ରଥର ଦଳଚୁରେ ଟିକେ ହାତ ଲଗେଇ ଦବା ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ପରମ ସୌଭାଗ୍ୟ ବହୁତ ମଙ୍ଗଳର ଅଧିକାରୀ ହେବା। ଏଇଥିପାଇଁ ଭାଇଙ୍କର ବ୍ୟାକୁଳତା ଏଇଥିପାଇଁ ଭାଇଙ୍କର ଆକୁଳତା ଅଲଗା କିଛି ନୁହେଁ। ଆମକୁ ସେ ହୀନ କରିକି ତୁଚ୍ଛ କରିକି କହୁନାହାନ୍ତି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆଜି ପ୍ରିୟ ପରମଙ୍କର କାମରେ ହାତ ଲଗେଇ ଦିଅ ଭାଇ ସମସ୍ତେ ଆଜି ତରି ଯା ଏଇ ଭବ ସଂସାର ଭିତରେ। କାରଣ ସେ ଆସିଛନ୍ତି ପରମ ପୁରୁଷ ସେଦିନ କହୁଛନ୍ତି କହିଲେ ଅତୀତରେ କେବେ ଏପରି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଆସି ନଥିଲେ କି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏପରି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ବି ନାହିଁ। ତାହେଲେ ସେ କିଏ? আজি পরম পুরুষ শ্রী শ্রী ঠাকুর কইছন্তি যাহাঙ্কর পবিত্র সৎসঙ্গর আসন মଣିଷ আজি ବର୍ତ୍ତମାନ ହୋଇଛି ଭଲ ପାଇବାର ଭରସା ନେଇ ତା କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ରଖିଛି। ତେବେ ଆଜି এই ଗାଁର ଯେଟା ଜନପର୍ବ ନୁହେଁ ଗୋଟିଏ ଗଣପର୍ବ दीक्षित दीक्षित निर्विशेषे प्रत्येक आज उत्सव को किभଳି ଭାବରେ ସର୍ବାଙ୍ଗ ସୁନ୍ଦର କରାଯାଇ ପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ବି ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଦୀକ୍ଷା ନେଇନଥିବା ବି ଭାଇମାନେ ଆଜି ସହଯୋଗ ରଖିଛନ୍ତି। ଗଣପର୍ବ ଏଇଟା ପରମ ପୁରୁଷଙ୍କ ଚରଣାରବିନ୍ଦରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି ଆଜି ଯୋଉ ଭାଇମାନେ କେବଳ ଏଇ ଯେ ସେମାନେ ବହୁ କଷ୍ଟରେ ଉତ୍ସବକୁ ବାସ୍ତବ ରୂପ ରହବା ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଦୟାରୁ ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଏବଂ ଯୋଉ ଭାଇମାନେ ଆଜି ବାହାରେ ରହି ସେ ଅଦୃଶ୍ୟର ହାତକୁ ଟିକେ 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 ଲମ୍ବେଇଛନ୍ତି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ମତୁଆର ହୋଇ ଉଠନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ପରମଙ୍କୁ ଜୀବନ ଭିତରେ ଗ୍ରହଣ କରି ଏବଂ ତାରି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାମିଲ ହୋଇ ଆଜି ଯେ ଏଇଟା ସେଇ ଗଣପର୍ବରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହଉ ଏହା ହିଁ ଦୟାଳୁଙ୍କର ଚରଣାରବିନ୍ଦରେ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା। तसहित आपण मानकर एवं ग्राम समस्त ग्रामवासी मानकर सुखमय शांतिमय जीवन पाई दयालुकर चरणारविंदरे पुनर्बार मोर प्रार्थना निवेदन करे। समय तो बहुत सीमित बहुत आगामी एठी अछंती परम पुरुषंकर कथा कई पद आपण मान आगे तोड़ी धरिबे वास्तव भाव मुख्य वक्ता मु नुहे कारण परम पुरुषंकर गोटे बाणी टू डिवाइन टू लिमिट आमे जते तानु व्याख्या करिबा इंग्लिश लेक्चर बसिचंती अध्यापक प्रकाश सा तो तांकु जेते 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 तांकु विषय कुहाचा तांकु सेते संकुचित कराचा टू डिवाइनिंग टू लिमिटिंग टू डिटरमिनिंग टू नेग्लेक्टिंग जेते दृढ़तार सहित कहिबा आमे बोले तांकु सेते सेते उपेक्षा करिसा सेदिन परम पुरुष से कथा कहउछंती कहले तांको विषय केवल एतिकी कुहा जाई पारे he is he and he is
से ही से एवं से अछंती से ही से तांको सहित समग्र विश्व किछि तुलनीय नुहे आ से एठी भी अछंती जदि ताहा होइता हजार हजार कोटी कोटी लोक आज किभଳି ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଛନ୍ତି समग्र विश्व सत्संगर फल आज किभଳି ଭାବରେ এই আলোড়ন সৃষ্টি করেছি মন আজ আনন্দিত হয়েছি চিত্ত উল্লসিত হয়েছি প্রাণর প্রত্যেকটি লোমক বাজি অপূর্ব শিহরণে শিহরিত সেই অছন্তি এবং সেই সে তেণু পরম পুরুষ শ্রী শ্রী ঠাকুর এই যে বাস্তবতা দেই আজি প্রত্যেকটি মনুষ্যকে ভাই কহুଥିଲେ যুগ মাফিক যে পুরুষোত্তম মানে আসিছন্তি এবার দয়াল আসিছন্তি সে কোন পুরুষোত্তম সে কোন ভগবান সতরে কোন সে সদাচর বিশ্বক মন্ডল মালিক সতরে আগুন এপরি পুরুষোত্তম আসিনଥିଲେ কি আগামী দিনে আসিবে নাই গোটে ছোট কথাটে মনে পড়ে স্বাধীন ভারতবর্ষর জৈনিক মন্ত্রী ভারতবর্ষর केंद्र सरकार जन मंत्री जाइए परम पुरुष पाखे से दिन पहुंची देव राष्ट्र पर परम पुरुष लीला करुचंती से दिन भक्त समावेश समस्ते व्याकुलता सहित चाहिए परम पुरुष श्री श्री ठाकुर की उत्तर देवे ये सब प्रश्न बहुत प्रश्न से पचारि जाउथिले से दिन पचारुचंती आपण कोन सतरे पुरुषोत्तम आपण कोन भगवान आपण कोन अवतार किंतु श्री श्री ठाकुर किछि कहउनांती त परवर्ती अवस्था पचारुचंती आपण को जीवन में आपण कोन करिचंती भक्त माने आश्चर्य अपेक्षा करछ ठाकुर किछि कहउनांती ए प्रश्नर उत्तर ठाकुर कोन देबे तांको जीवन से कोन करिचंती ठाकुर तांको जीवन में कोन करिनांती भक्त पाखरे जहा अबोध किंतु तथापि भक्त चाहिए परम पुरुष आज उत्तर देवे तांको जीवन से कौन करिचंती से दिन श्री श्री ठाकुर किए से किंतु कहिले मु भगवान कि मु पुरुषोत्तम मु अवतार ये सब उत्तर नथिला से दिन परम पुरुषंकर श्रीमुखर निश्चित होई नथिला किंतु से कौन करिचंती ए उत्तरटा से दिन दउचंती कहले मु जीवन भीतर मो बाबा मान को सबठु बहुत दुख पाइछि My greatest fear to displease them. मो बाबा मानु दुख दला कष्ट दला एटा होची सर्वश्रेष्ठ भय मो जीवन भितरे मु तानको भलो पाइछि बहुत भलो पाइछि सेवा दवा पाइ चेष्टा करिछि एटा करि पाइछि आउ गोटे कथा कहि पाइछि আজি जे मनीष मो पाखको आसीछि जे भी आसीछि एई सचराचर विश्व ब्रह्मांड रे जल पदार्थ ठार आरंभ करी समस्त सजीव पदार्थ पर्यंत मु समस्त को भलो पाइछि मोते की भलो पाइछि ना नाम जाने ना मु किंतु समस्त को भलो पाइछि एई उत्तर ना से दिन परम पुरुषंकर श्रीमुख निश्चित होइतिला बुझी पारि नथिले से दिन सही मंत्री सतरे कोन ये समस्त को भलो पाइछंती जदि ता नहै थांता तांकर सेई दिव्य लेला जदि से दिन से बुझी थांते घोड़ा पिठी रे बसी थिबा चापुकर पहाड़ बसी नथांता परम पुरुषंक देहरे फाटी रक्त झरी नथांता मना देउनी मुकुटा पड़ी की छटपट होउची तो श्री श्री ठाकुर ताको निर्निमेष समय में चाहिकी बंचेई देकी भलो करी दउचंती सेदिन जाउचंती परम पुरुष किछि दिन आसी कि तांको पाखरे रहिचंती सतीश गोस्वामी तांको लीला को भाव बुझी नांती एक अबोध शिशु परिका तांको पछारे चलीचंती सतीश गोस्वामी श्री श्री ठाकुर जाउचंती बाटरे एकांत रे दुई जन हठात पड़ी जगह श्री श्री ठाकुर ठिया आइ गले तळको चाहि कि ठिया आइचंती सतीश गोस्वामी केवल तळको चाहुचंती पछारी पर हाथी ठाकुर कोन देखुचंती तळको कोन चाहि कि एते बपे पिठा करी कोन देखुचंती ठाकुर अनेक समय परे ठाकुर को पचारचंती सतीश ठाकुर अच्छा कोन देखुचंती एते समय ठिया कि तळको चाहि कि ठाकुर कहले सतीश आपण कोन किछि देखि पाबन नाहंती ना ठाकुर कोन एठी तो एपरि किछि नाही
ना कौन तो अच्छी गोटे हाँ ठाकुर गोटे प्रजापतिटा तले पड़ी ठाकुर कहले सतीशता देख तो ये प्रजापतिटा बंची ना मरी भाई कहते दीक्षा तो एक रख समृद्धि मरण करिबे नाम जपिले कटिब अकाल जन्म भीति तो सेदिन श्री श्री ठाकुर सतीश कहते सतीशता देख तो प्रजापतिटा बंची ना मरी सतीशता टी चाही देले आउ टिके लईकी बोले ठाकुर एटा मेरे गेছে एटा मरी जाईची ठाकुर ठाकुर पुणी चाहिए पुणी ठाकुर कहते सतीशता के भल कर देख प्रजापतिटा बंची ना मरी सतीशता कहते ठाकुर ये प्रजापतिटा मरी जाइए आउ टिके लई गले उठे ठाकुर ये प्रजापतिटा मरी जाइए ठाकुर कहले सतीशता और भल कर देखे प्रजापतिटा बंची ना मरी सेदिन सतीशता बसी गले काठीटा धरिकी देखै दउछन्ती एमती हरै नै कि प्रजापतिटा को सेपटु गडी पड़छि हेले ठाकुर देखंतु प्रजापतिटा मरि जाइछि मु कोन छोट छुआइछि जानि परमि जे प्रजापतिटा बंचिछि ना मरिछि ठाकुर कहले सतीशता प्रजापतिटा को हाथ रे नै देखो तो बंचिछि ना मरिछि टीके विरोध प्रकाश करी प्रजापति हाथ में उठे ठाकुर मुह पाक नहीं आसले बोले ठाकुर देख तो प्रजापतिटा मरी जाइए ठाकुर के तो प्रजापतिटा को चाही चलती किसी समय पर प्रजापति हाथ फूट कर उड़ी चली ठाकुर कहले सतीशता प्रजापतिटा बंची ना मरी ना ठाकुर मल्ला प्रजापतिटा बंची जाइछि किपरि संभव ठाकुर एटा संभव किपरि ठाकुर कहले सतीशता कार मृत्यु दावा के भालो लगे कहार मृत्यु मते बहु व्यथा दिए तो सिए कोन प्रजापति पई आसी नाहंती आज ए परम पुरुष गछर डार भांगिले जे सिगे उठुथिले सेदिन आसीकी जने पचारुचंती परम पुरुषंतु जे आपण किए आपण केमिति कोन आपण करिला कोन ता भीतर देई किछि बुझा पड़ो लोक आसी प्रणाम करूचंती पळौचंती किए केते कथा आपण आगे कहि नउछि तला आपण आसीबार बड़ आगमनर कारण कोन एक कथा को ठाकुर बुझेगा 5 दिन समय नहीं तो बिताना किसी गछ आसीतिला सुखी के झाउड़ी के पड़ीछि ठाकुर को निर्देश रे जड़े ताको पुथी की पानी टिके टिके देई के 5 दिन पर गछ गुडा को ए मरी जाइबा झाउड़ी पड़ीबा गछ गुडा को पुनी सदे जाई के ठेटिया जाई ठाकुर ताको नै गले माने गछ गुडा की अवस्था रे थिला आपण देखिथिले ना ना क्या झाउड़ी के मरीला पर का सुखी की जाई के रीति थिला नै बे कोन हिची नै बे सब सते जे की थिया नि जाई ठाकुर कहले मु तो या ही चाहे मु एया चाहे केवल मनुष्य भी सचराचर विश्व ब्रह्मांड रे ची अवस्था रचंती जे परि स्थान रचंती से माने एई परि होई उठिबा चाहे एवं मोर आगमन केवल एथि पाई ए विश्वास चिंता हमें ताको करू तो तेणु परम पुरुष श्री श्री ठाकुर केवल मनुष्य मानव पाई आसी नांती प्रकाश ताइले कहउथिले कहले मनुष्य कथा सुनिले टिके भलो लागे प्रिय परम आज मनुष्य पाई केवल आसी नांती एई तेलुरी पोको पाई मला प्रजापति पाई पिपुड़ी पाई गोबर पोको पाई एई सब विषय केते विराट विराट कथा परम पुरुष से दिन कहउचंती गोबर पोकोटा गोबर देह मुंड सालबल हिची ठाकुर कहले एटा गोटे रके गोबर पोकोटा गोबर भीतर गड़िया झार काम एटा गोटे रके ठाकुर कहले ताकू टिके परिष्कार करी धोई दिया जेतबळे गोबर भीतर जोड़ गुडी हिथिबा पोकोटा को परिष्कार करी धोई दिया गला रॉकेट बेकर एकदम क्षिप्र बेकर आकाश से उड़ी चली गला बोले देखिलो तो आज समस्त पाखरे एई परि परिशिष्टि निहित अछि
ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ଧର୍ମାଚରଣ ଭିତରକୁ ଆସେ, ଯେତେବେଳେ ଆଦର୍ଶଙ୍କ ଠାରେ ଅନୁଭୂତି ଅନୁଭୂତି ସ୍ୱୀକାର କରେ, ସେତେବେଳେ ତାର ସମସ୍ତ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଉଜ୍ଜୀବିତ ହୋଇ ଉଠେ। ତେଣୁ ପରମ ପୁରୁଷ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର এই যে বাস্তবতা নেই আজি তাইଙ୍କର যে ସତ୍ସଙ୍ଗର ବିରାଟ ଏବଂ ବ୍ୟାପକ ଆନ୍ଦୋଳନ, ଆଜି ଯଦି ମଣିଷ ତା ଭିତରେ ଟିକେ ପଶିବା ପାଇଁ ଟିକେ ପଶିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ, ତାହେଲେ ପରମ ପୁରୁଷ ସେଦିନ ତାର ବିରାଟ ଭାବ ପ୍ରସାରିତ କରି ସେଇଦିନ କହୁଛନ୍ତି କହିଲେ ପରମ ପିତା ହାତ ଦିଟା ମୋର ବହୁତ ଛୋଟ ଛୋଟ କରିନେଲେ, ଯାହା ଫଳରେ କି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୋଳାଗ୍ରତ କରିପାରେ ନା। ପରମ ପିତା ଯଦି ହାତ ଦୁଇଟା ମୋର ଆହୁରି ବିରାଟ କରିଦେଇଥାନ୍ତେ, ହୁଏତ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଯେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ କୋଳାଗ୍ରତ କରିନେଇଥାନ୍ତି। এই ବ୍ୟାକୁଳତା ତାଙ୍କର, ଆମେ ତାଙ୍କ କୋଳକୁ ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁ ତ ସେ ପୁରୁଷ ସତ୍ତା ସମୟ ମତେ ନାହିଁ 20 ମିନିଟ ସମୟ ମାତ୍ର, ସେ ଯେ ପୁରୁଷ ସତ୍ତା ସେ ଅବତାରୀ ଅବତାର ନୁହନ୍ତି। ସେଦିନ ପୂଜ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଦାଦା କହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ এই যে ଭାରତ ବର୍ଷର ସେଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିକି ପଚାରୁଥିଲେ ପରମ ପୁରୁଷ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଯେ ତୁମେ କଣ ଅବତାର, ତୁମେ କଣ ପୁରୁଷ ସତ୍ତା, ତୁମେ କଣ ଭଗବାନ, ମୁଁ ସେଦିନ ବୁଝିପାରୁନଥିଲି ଠାକୁର କାହିଁକି କହୁନାହାନ୍ତି। পরিবার ভিতর এই দিনে দেখিলি রামকৃষ্ণ ঠাকুরের গোটা আলোচনা অবতারী নাই বলে আমি অবতার। যে অবতারী সে কিপরি কহিবে যে মু অবতার বলি? অবতারী যাহাঙ্কর দয়ারে নির্দেশরে অবতার নেইকি আসନ୍ତି। যে যে আসিଥିଲେ অতীତରେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଅବତାର, ୟାଙ୍କରି ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଆସିଥିଲେ। ପୂଜ୍ୟପାଦ ଦାଦା ଏଇଟା କହୁଛନ୍ତି, ୟାଙ୍କରି ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଆସିଥିଲେ। ଇଏ ଅବତାରୀ କେମିତି କହିଥାନ୍ତେ ସେଦିନ ମୁଁ ଅବତାର ବୋଲି, ମୁଁ ଭଗବାନ ବୋଲି। ଏବଂ ପୂଜ୍ୟପାଦ ବାବାଇଦା ସେଇଦିନ ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ଦେଖିଛି। ପରମ ପୁରୁଷ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ନିଜ ଅବତାରୀ ଗୋଟେ ବିରାଟ ଗପ ଭିତରେ এই କଥା କହୁଛନ୍ତି। ସିଆଡ଼କୁ ଯାଉନି, ସମୟ ନାହିଁ ବିଶେଷ ଭାବରେ। ତେବେ ଆଜି ଯେ ପରମ ପୁରୁଷ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର এই যে ବାସ୍ତବତା ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି, ଆମକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ହବ, ତାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ପଥରେ ଚାଲିବାକୁ ହବ। ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ ମୋ ଜୀବନଟାକୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବି। ଗୋଟିଏ କଥା କହି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ସାଙ୍ଗ କରୁଛି। ସେଇଦିନ ପରମ ପୁରୁଷ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ପାଟନା ଆଶ୍ରମରେ ଲୀଳା କରୁଥାନ୍ତି। ଜଣେ ଡ୍ରାଫ୍ଟସମ୍ୟାନ ପାଠ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରି ସାରିଲା ପରେ ଚାକିରି ତାଙ୍କୁ ମିଳୁନି। ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, କହିଲେ ଠାକୁର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବି, ଚାକିରି ବାକିରି କୋଉଠି ମିଳୁନି, ମତେ ଯଦି ଆପଣ ଦୟା କରିବେ ତାହେଲେ କୋଉଠି ଗୋଟେ ଚାକିରି ଖଣ୍ଡେ ପାଇଯିବି। ଯେତେବେଳେ ଠାକୁର କହିଲେ ଦେଖ ତୋର ତ ଅଭାବ ଅନାଟନର କଥା ତୁ କହୁଛୁ, ମୋ ପାଖରେ ରହିଲେ ମୁଁ ତତେ କିନ୍ତୁ ପଇସା ଦେଇପାରିବି। ଖାଇବା ପିଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ଏଠି ଖାଇବୁ ପିଇବୁ ରହିବୁ, ଯଦି କେତେବେଳେ ସୁଯୋଗ ଜୁଟେ ତାହେଲେ ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଚାକିରିଟେ ଯୋଗାଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଯାହାଙ୍କର ଦୟା ଯାହାଙ୍କର କରୁଣା ଆମେ କିନ୍ତୁ ବୁଝିପାରୁନା। ଯିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ମଧ୍ୟରେ ଇଚ୍ଛା করে ସବୁ କିଛି କରିପାରନ୍ତି, ସେ କିନ୍ତୁ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଯଦି କୋଉଠି କିଛି ଯୋଗାଡ଼ କରିପାରିଲି ତାହେଲେ ତୋ ପାଇଁ ଚାକିରି ଖଣ୍ଡେ କାହାକୁ କହିକି ମୁଁ ଯୋଗାଡ଼ କରିଦେବି। ଡ୍ରାଫ୍ଟସମ୍ୟାନ ରହିଛନ୍ତି ସେଠି, ଅନେକ ଦିନ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ହେଇଛି। ସେଦିନ ଜଣେ ଜୁନିୟର ଇଞ୍ଜିନିୟର ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ପରମ ପୁରୁଷଙ୍କର ଦୀକ୍ଷିତ ଏବଂ ତାଙ୍କର କର୍ମୀ। ଠାକୁର ସେଦିନ ସେଇ ଇଞ୍ଜିନିୟର ମହାଶୟଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, କହିଲେ ଆଚ୍ଛା ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ ପିଲାଟି ଅଛି, ଭାରି ଗରିବ ଘର ସେ, ଯଦି ଆପଣ ଚାହିଁବେ ତାହେଲେ ତାକୁ କୋଉଠି କିଛି କାମରେ ଲଗେଇ ଦେଇପାରିଲେ ଟିକେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା, ଏବଂ ସେ ଆଶ୍ରମରେ କିନ୍ତୁ ରହିବ, ମୋ ପାଖରେ ରହିବ, ଆପଣଙ୍କର କାମ କରିବ, ମୋ ପାଖରେ କିଛି ରହିବ, ମୋ ପାଖରେ କିଛି କାମ କରିବ। ସେଦିନ ସେ କହିଲେ ଠିକ ଅଛି ଠାକୁର, ଗୋଟେ କାମ ତ ଦେଇ ହବ, କିନ୍ତୁ ପଇସା ମାତ୍ର 200 ଟଙ୍କା ଦେବ। ପିଲାଟି ଖୁସିରେ କହିଲା ହଁ 200 ଟଙ୍କା ଦରମାରେ ମୁଁ ଚାକିରି କରିବି। ସେତେବେଳେ 200 ଟଙ୍କା ଦରମା। ଠାକୁର କହିଲେ ଠିକ ଅଛି 200 ଟଙ୍କା ଦରମାରେ ଚାକିରି କରୁ, ମୋ କଥା ଟିକେ ଟିକେ କରିବ, ଆପଣଙ୍କର କାମ କରିବ, ଏଇଠି ରହିବ, ଏଇଠି ଖାଇବ। 200 ଟଙ୍କା ଅନ୍ତତଃ ପାଖେ ଘରକୁ ପଠେଇ ନେଲେ ଘରେ ତାର ସମସ୍ତେ ଯୋଉମାନେ ପରିବାର ପରିଜନ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଖାଇ ପିଇକି କିଛି ତ ଆରାମରେ ବଞ୍ଚି ପାରିବେ। ଏମିତି ଅନେକ ଦିନ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ହେଇଛି। ତା ଭିତରେ ସେ ପୁଣି ଚାକିରି ଖୋଜି ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଶେଷରେ ଚାକିରି ମିଳିଛି କଲିକତା ମହାନଗରୀ, ଦରମା ହଉଛି 1000 ଟଙ୍କା। ଠାକୁର କହିଲେ ଠାକୁର
এই যে মତେ গোटे চাকরি মিଳିଛି 1000 ଟଙ୍କା ଦରମା ମିଳିବ ତେଣୁ ମୁଁ ଏହି ଚାକିରିଟା ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ମୁଁ କଲିକତା ପଳେଇବି। ଠାକୁର ସେଦିନ ତାକୁ ମନା କରୁଛନ୍ତି। ମନା କରିବା ପରେ ସେ ବୁଝିପାରୁନି, ପୁଣି ମନେ ମନେ ଭାବୁଛି 200 ଟଙ୍କା ଦରମା ପାଉଥିଲି, 1000 ଟଙ୍କା କଲିକତା ମହାନଗରରେ ଦରମା ପାଇବି। ଠାକୁର ମତେ ମନା କରୁଛନ୍ତି, ବାର ବାର ଠାକୁରଙ୍କୁ କହୁଛି। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଧନରେ ମଣିରେ ଏପରି ଆଲୋକିତ ଜାଗା ବିଶ୍ୱରେ ତୁ ଆଉ କୌଣସି ଜାଗାରେ ପାଇବୁ। এই 200 ଟଙ୍କା ଭିତରେ ତୁ ମୋରି ପାଖରେ। ତଥାପି ସବୁବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ବିବ୍ରତ କଲା, ବ୍ୟସ୍ତ କଲା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଝିଙ୍ଗା ଆସିକି କଥା କହିଲା, ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଆପଣ ମତେ 200 ଟଙ୍କାରେ ଏଠି ରଖିକି ଆପଣଙ୍କ ସେବା କରିବାରେ ନିୟୋଜିତ କରୁଛନ୍ତି। 1000 ଟଙ୍କା ମୁଁ ଦରମା ପାଇବି, ମୋ ଜୀବନକୁ ମୋ ପରିବାରକୁ ସୁଖରେ ଶାନ୍ତିରେ ଆନନ୍ଦରେ এইভাবে ভাবে চলাই পাইবি যোଉଠି ଆପଣ ସେଠି ମତେ ମନା କରୁଛନ୍ତି, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ସ୍ୱାର୍ଥ ନୁହେଁ ଏଇଟା। ଯେଚ୍ଛାଟା କରିବେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସେଦିନ ଗାଳି ଗୁଲଜ କଲା, ଅବମାନନା କଲା। ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରୁ ଯେତେବେଳେ ଚାଲି ଯାଉଛି ଠାକୁର ଆଖିରୁ ଧାର ଧାର ଲୁହ ଝରେଇକି କେବଳ ତାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି, ବାର ବାର କହୁଛନ୍ତି ଧନ ମତେ ଛାଡ଼ିକି ତୁ ଯାଆନା, ମୋ ସୁନା ମତେ ତୁ ଛାଡ଼ିକି ଯାଆନା, ଏଇଟା ତୋ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବାର ପ୍ରଶସ୍ତ ସ୍ଥାନ। ଶୁଣିଲାନି, ଚାଲିଗଲା ସେଦିନ କଲିକତା ମହାନଗରୀ। 1000 ଟଙ୍କା ଦରମା ପାଇଲା, ଅଧିକ ଦରମା ପାଇବା ଭିତରେ ଧୀରେ 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 ଜୀବନଟାକୁ ଆହୁରି ତଳକୁ ତଳକୁ ଖସେଇ ନେଲା। ମଦ ପିଇଲା, ସଙ୍ଗ ଦୋଷରେ ବେଶ୍ୟା ବାରିଗଲା, এইଭଳି ଭାବରେ ଜୀବନକୁ ନଷ୍ଟ କରି ଚାଲିଲା। ଏମିତି ଅନେକ ଦିନ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ଏମିତି ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ଅବସ୍ଥା, ଡାକ୍ତରମାନେ ଯେତେ ଯୁଆଡେ ଦେଖିଲା କେହି ଗଲେ ବଞ୍ଚିବାର ଆଶା ଯେତେବେଳେ କ୍ଷୀଣ, ସେଇଦିନ ଆଖିର ଲୁହରେ ପରମ ପୁରୁଷ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଖକୁ ଚିଠି ଲେଖୁଛି। ବାସ୍ତବ ପରିବିଶ୍ୱର ସେଇ ଆଲୋକିତ ସ୍ଥାନକୁ ମୁଁ ଆଜି ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଛୁଟି ଆସିଛି। ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ଖରାପ ଭାଷାରେ ଗାଳି ଗୁଲଜ କରିଛି, 200 ଟଙ୍କା ପ୍ରତି ବଦଳରେ 1000 ଟଙ୍କା ପାଇ ଆଜି ଜୀବନକୁ ଶୀର୍ଣ୍ଣ କରିଛି। ଆଜି ଅସଙ୍ଗରେ ପଡ଼ି ମଦ ପିଇଛି, ବେଶ୍ୟା ବାଡ଼ି ଯାଇଛି, ଜୀବନକୁ ନଷ୍ଟ କରିଛି, ଭ୍ରଷ୍ଟ କରିଛି। ବୁଝିଲିନି ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ପବିତ୍ରତାକୁ, ବୁଝିଲିନି ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ମହାନତାକୁ। ଆଜି ଜୀବନ ମୋର ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ଠାକୁର ମୃତ୍ୟୁର ଶେଷ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଚିଠି ଲେଖୁଛି, ଏ ଜୀବନ ଭିତରେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ମୁଁ ଫେରି ଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ ବିଲକୁଲ। ଯଦି ୟା ପରେ ଆଗାମୀ ଜନ୍ମରେ ମୁଁ କେବେ ପୁଣି ଜନ୍ମ ନିଏ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଚରଣାର ବିନ୍ଦରେ ପୁନର୍ବାର ଶରଣାଗତି ନେଇ ଏହି ଜୀବନକୁ ମୋର ଅତିବାହିତ କରି ଚାଲିବି। ଏଇଟା ହଉଛି ଠାକୁର ଆପଣଙ୍କର ଶ୍ରୀ ଚରଣରେ ମୋର ବଜ୍ର ଶପଥ। ସେଦିନ ପରମ ପୁରୁଷ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଚିଠିଟାକୁ ପଢୁଛନ୍ତି, এইଭଳି ଭାବରେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। କୌଣସି ଭାବତା ଆଖିରେ ସେଦିନ ଲୁହ ନଥିଲା, ବୁଝେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ପରମ ପୁରୁଷ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ କେହି। ସେଦିନ ଠାକୁର କହୁଥିଲେ, କେତେ ମତେ ଝିଙ୍ଗ ଆସିକି ଚାଲିଗଲା 1000 ଟଙ୍କା ପାଇବା ପାଇଁ, ମୁଁ ବୁଝିଥିଲି ତାର ଜୀବନଟାର ଅବସ୍ଥା କଣ। এই হচ্ছে ত্রিকালদর্শী পরম পুরুষ শ্রী শ্রী ঠাকুর। তাଙ୍କୁ যদি মଣିষ জীবন ভিতরে বাস্তব ভাবে নেই চলে এবং তাଙ୍କର କଥାକୁ ମାନି ଚାଲେ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ସେଇ ବାଡ଼ି ଭାଇ କହୁଥିଲେ, ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମତେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ, ସତୀ ଦୀକ୍ଷା ଦେଇ। ସେଦିନ ସେଇ କଥା ଠାକୁର କହୁଥିଲେ, କହିଲେ we forget what we listen। ଆମେ ଯାହା ଶୁଣୁ ତା ଭୁଲିଯିବା। ଆଜି ଏଠି ଶୁଣିକି କିଛି ଯିବା, ସେଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିବା, କାଲି ସକାଳକୁ ମନେ ନଥିବ। କ'ଣ ଦାଦା କହିଲେ, ସେ ଦାଦା କ'ଣ କହିଲେ, ସେଗୁଡ଼ିକ ମନେ ନଥିବ। ଠାକୁର କହିଲେ we forget what we listen, we remember what we see। ଆମେ ଯାହା ଦେଖୁଛୁ କିଛି କିଛି ମନେ ରଖିବା। ଆଜି ଏମିତି ସଜା ହେଇଥିଲା, ଏଇଟା କିଛି ଦିନ ମନେ ରହିବ। ତେଣୁ we remember what we see। ଠାକୁର କହିଲେ we feel what we do। ମୁଁ ଅନୁଭବରେ ଆଣିବି ଯାହା ମୁଁ କରିବି, ମୁଁ ଯାହା କରିବି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ଯଜନ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି କରୁଛି, ମୁଁ ସେଟା ମୋର ଅନୁଭୂତିରେ ଆସିବ, ଅନୁଭବରେ ଆସିବ। ବହୁତ କଥା ତ ଅଛି। ଗୋଟେ ମା ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ହେଇଥିଲା ଦେଓଘର ଆଶ୍ରମରେ, 95 ବର୍ଷ ବୟସର ମା। 2ଟା ଟୋକା ତାଙ୍କୁ ଧରି କେମିତି ଯାଉଛୁ, ଯୁବକ ସମୟ ଦେଶ ହେଇ ସାରିଲାଣି, 1 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ସର୍ଟ ହେଇ ସାରୁଛି। ଏଟା ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା କରୁନି। ବାପ ଘର ଗରିବ, ପଇସା ନାହିଁ, ଶାଶୁ ଘର ଗରିବ ଆସିଲା, ଯାହାକୁ ବିବାହ କଲା, ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି କରିବାକୁ ପଇସା ନାହିଁ।
परम पुरुष श्री श्री ठाकुर सेतबेले लीला करुथांती देवघर आसुचंती तो से दिन सोरिष पत्र इष्टवृत्ति कला ठाकुर को निर्देश रे स्वामी गोटे पत्र स्त्री गोटे पत्र दुईटा सोरिष पत्र प्रतिदिन ठाकुर निर्देश स्वप्न देखुची ठाकुर आसी कहउछंती तो इष्टवृत्ति कला दुईटी सोरिष पत्र स्वामी गोटे स्त्री गोटे 30 दिन रे साकेटी पत्र पठेबी कोठी ठाकुर ते कथा कहिनांती रखिला इष्टवृत्ति तक तापर 30 दिन पुणी होला साकेटा साके 120 का पत्र स्वामी की तापर बहुत कापति मिनत हेछि कोठु किछि पैसा धार उधार करके मते टिके दियो मो ठाकुर को पचारी के आसीबी से इष्टवृत्ति जो करिछि सोरिष पत्र उडाडा कोन करिबी स्वामी कोठु किछि पैसा आनि कि देले से आसी कि पहुंचिले ठाकुर पाखरे एवं सेटा बळे देखुछन्ते ठाकुर व्याकुल भाव रे कहउछन्ते मते सोरिष शाग खाइबार प्रभु मिलिछि अदिनटारे सोरिष शाग कोठी मिलिबो दसडी बजार बुलाई गला सबुआडे बुझाइले बुली गला सोरिष शाग कोठी मिलुनी मां किंतु सोरिष पत्र तक डबाले धरि कि रखिछि जेतबेले ठाकुर पाखरे निवेदन होला ठाकुर कहले देख तो एठी का पाखर अछि कि पचारा वाला कि सोरिष शाग आनी कि मां के से तो कहला सोरिष पत्र मो पाखर अछि किंतु शाग उपयोगी सेटा नही कारण 60 दिनर 120 टा पत्र 60 दिनर पत्र कोन सेटा शाग होई कि से माने नै गले डबा भीतर रखिछि पत्र डबाटा खोली कि से कोन होला से सतेज पत्र बाहर बड़ बड़ सोरिष पत्र ठाकुर को देखा करले ठाकुर ए मां जे इष्टवृत्ति करी कि सोरिष पत्र धरि के आसी डबा ठाकुर कहले सोरिष शाग आज आनंद बजार रे भोग लागि एवं सोरिष शाग से दिन परम पुरुष भाईले पंचा भाई कीर्तन करूथिले से सुदामा से सबरे ए बुढ़ी रो गोटे गरीब बुढ़ी जहार सोरिष शाग परम पुरुष से दिन खाइथिले से बुढ़ी कहूची पो आज पाटना रे मोर तीनटा कोठा मोर तीनटा पुओ मोर घर आगरे चारि चारि टाका थुआई जे एई होची से बुढ़ी परम पुरुष दयालु आशीर्वाद राजी जे एभरी अवस्था लाभ करिछि तेणु तांको जीवन भीतर विश्वास करंतु धरि चालंतु तांको कामरे निजको मजै दियंतु तार दया तार करुणा तार आशीर्वाद निश्चित भाବରେ प्राप्त होय जय